सुनिरहेछ? Yes. मेरो टपिक चाहिँ टाइप अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हो। अब बिजनेस भनेको चाहिँ मेन बिजनेस भनेको चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी हो। अनि त्यसमा चाहिँ अनि बिजनेसको मोटो भनेको चाहिँ टु अर्न म्याक्सिमम प्रफिट हो। अनि त्यसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। अनि इट्स अ सेट अफ कन्डिसन्स अर फोर्सेस द्याट एफेक्ट द फङ्सनिङ अफ द बिजनेस हो। अनि यसमा टाइप अफ बिजनेसमा चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाइड गरिएको छ। त्यो चाहिँ एउटा इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट विच इन्क्लुड्स द भेरियस फ्याक्टर अन्डर द कन्ट्रोल अफ द कम्पनी। एउटा कम्पनीको कन्ट्रोलमा चाहिँ इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ जुन फ्याक्टर हुन्छ त्यो चाहिँ आउटसाइड द इन्भाइरोमेन्ट हो। त्यो चाहिँ कम्पनीको अर्गनाइजेसनको कन्ट्रोलमा हुँदैन होइन। अनि इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ various elements present inside the organization मा चाहिँ अब elements like vision, mission, अनि brand equity, resources, management structure पर्छ। अनि अब and that directly affect the growth of the organization। अब एउटा कम्पनीको ग्रोथको लागि चाहिँ यिनीहरू यो एलिमेन्ट्सहरूले चाहिँ डाइरेक्टली एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एउटा कन्ट्रोल विदिन द अर्गनाइजेसन हुने भएपछि चाहिँ यो चाहिँ कन्ट्रोलेबल हुन्छ। अनि द्याट क्यान बी चेन्ज अकर्डिङ टु द रिक्वायरमेन्ट अफ द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट। त्यसमा चाहिँ यही छ मिसन, भ्यालु सिस्टम, ह्युमन रिसोर्सेस, अनि ब्रान्ड इक्विटी, भिजन। अब भिजन भनेको चाहिँ सर्ट टर्म हुनसक्छ होइन। अब मिसन भनेको चाहिँ लङ टर्म स्ट्राटेजी गोल्स हो, त्यो चाहिँ अब लङ रनमा हुनसक्छ। भ्यालु सिस्टम भनेको चाहिँ अब भ्यालु टु द ओनर्स, अनि कस्टमर भ्यालु, अनि इम्प्लोइजको भ्यालुहरू त्यसमा पर्छ, कम्पनीको भ्यालुहरू यसमा पर्छ। ह्युमन रिसोर्सेसमा चाहिँ अब एचआर पोलिसिजहरू होइन। अनि त्यसमा अरू कम्पनीको रिसोर्सेसहरू पनि पर्छ। अनि ब्रान्ड इक्विटी भनेको चाहिँ एउटा ब्रान्डको चाहिँ के भन्छ स्ट्यान्डर्ड, अब आफ्नो एउटा ब्रान्ड भनौँ न, ब्रान्डको चाहिँ इमेज गुड र ब्याड हुनसक्छ। जुन चाहिँ अब जस्तै एप्पल कम्पनी र एप्पल ब्रान्ड र अब के अरे एन्ड्रोइड छ भने चाहिँ म्याक्सिममले चाहिँ अब के अरे एप्पल फोनलाई चाहिँ प्रिफर गर्छ नि त। त्यो चाहिँ अब एउटा ब्रान्ड भएकोले कस्टमर एट्र्याक्सन हुने भयो होइन। अनि भेरियस फ्याक्टर्स इन द इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ मिसन एन्ड अब्जेक्टिभ्स छ, भ्यालु सिस्टम एन्ड म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चर एन्ड नेचर, resources, stakeholders, strategy success, employees, technology capabilities, R&D team, अनि physical access and facilities। अब मिसन र अब्जेक्टमा चाहिँ मिसन कम्पनीको मेन पर्पज भनेको चाहिँ अब कुन प्रडक्ट के को लागि बनाइन्छ, कुन कस्टमर बेसमा बनाइन्छ भनेर चाहिँ अब मेन अब एउटा बिजनेसको एक्जिस्ट चाहिँ एउटा कुन पर्पज चाहिँ बनाएको हो भनेर चाहिँ त्यसमा के अरे इस्टाब्लिस गरेको हुन्छ। अब जस्तै अब फर इक्जाम्पल ट्याक्सी, अब नेपालमा ट्याक्सीहरूको मार्केट के अरे प्राइस चाहिँ कस्ट चाहिँ हाई भएर चाहिँ अब टुटल पठाउहरूको इस्टाब्लिसमेन्ट भयो होइन। अब तिनीहरूको पर्पज भनेको चाहिँ कस्टमरलाई लो रेटमा पनि सर्भिस दिन सक्ने, अनि सर्ट टाइममा पनि अब ट्राफिक जामहरू भएर ट्याक्सीहरूमा चाहिँ अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुको लागि के अरे टाइम लागिरहेको बेलामा चाहिँ अब उनीहरूले बाइकको सर्भिस निकालेर चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु चाहिँ इजिली ट्राभल गर्नु सक्ने भयो। अनि त्यो पनि आधा कस्टमा के। अनि त्यही हो, सर्भ्स द निड्स अफ द कस्टमर, आइडेन्टिफाइज भेरियस इन्टेन्सन अफ द कम्पनीज। अब त्यसमा चाहिँ अब त्यही छ, यसमा नबुझेको केही छ? छैन। अब भ्यालु सिस्टममा चाहिँ अब भ्यालु सिस्टम अफ द फाउन्डर एन्ड दोज एट द हेल्प अफ एफेयर्स द्याट इम्पोर्टेन्ट बियरिङ अन भन्ने चोइस अफ बिजनेस भयो। अनि त्यसमा चाहिँ अब फ्रिडम अफ बिजनेस भने जस्तै हो। अनि मिसन भनेको चाहिँ त्यो अघि नै पर्पज भयो, अब्जेक्टिभ्स अफ द अर्गनाइजेसन। मेन अब अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ
अब त्यो पठाउ कम्पनी पनि अब इस्टाब्लिस हुँदाखेरि अब स्टार्टअप कम्पनी थियो भने अहिले चाहिँ वाइडली सर्भिस दिइरहेको हुन्छ होइन। त्यो काठमाडौँमा मात्र। अब त्यसको चाहिँ अब के अरे काठमाडौँको बेस्ट कस्टमरलाई मात्र टार्गेट गरेर बनाएको भयो। तर त्यस्तै सिचुएसन अब अरू ठाउँ अरू सिटिजहरूमा पनि निड्स छ भने त्यहाँनिर पनि ऊ गर्ने भयो के, ट्रान्सपोर्ट के अरे ब्रान्चेसहरू इस्टाब्लिस गर्ने भयो होइन, मिनी ब्रान्चहरू। अब त्यसमा नि रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुनसक्छ। अब त्यसमा अब केही भइहाल्यो भने इन्सुरेन्स पोलिसिसहरू त्यसमा। अनि अब त्यसमा त्यो चाहिँ अब ओनरलाई, अब यो चाहिँ भ्यालु क्रिएसन अफ द बिजनेस सक्सेस एन्ड भ्यालु टु द ओनर्स भनेको चाहिँ अब ओनर्सलाई पनि अब फाइदा प्रफिट दिने, अनि भ्यालु टु द इम्प्लोइ भनेको चाहिँ अब त्यसमा काम गर्ने इम्प्लोइहरूलाई पनि भ्यालु दिने। अब कुनै पनि अब बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइलाई सपोर्ट अनि उनीहरूको के अरे इनिसिएसन लिनुलाई चान्स दिने, अनि सपोर्टिभ हुनु पऱ्यो। मोनिटरी मोटिभेसन पनि दिनु पऱ्यो। अब भ्यालु टु द कस्टमर भनेको चाहिँ कस्टमरहरूको चाहिँ अब कस्टमरको के अरे अब कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ अब कुनै पनि कम्पनी छ भने चाहिँ सफ्टवेयर के अरे अब ल कस्टमरको के अरे वाइवाईकै अब के अरे प्रडक्ट्स छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कस्टमरको हेल्थ इस्युजलाई कन्सिडर गरेर त्यसको एक्सपायरी डेटमा काम गर्ने, अनि गुड क्वालिटीको प्रोडक्सन प्रड्युस गर्ने। अनि अब ग्यारेन्टी वारेन्टी अब अर्को अब के भन्छ सफ्टवेयर प्रडक्ट या अब के स्किन केयर सम्बन्धी प्रडक्ट छ भने चाहिँ तिनीहरूको ग्यारेन्टी वारेन्टीको रिस्क उनीहरूले लिने, त्यस्तै हो। अनि म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चर एन्ड नेचरमा चाहिँ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ अब टप डाउन या बटम अप एप्रोच हुनसक्छ कुनै, अनि त्यसमा सेन्ट्रलाइज र डिसेन्ट्रलाइज डिसिजन मेकिङहरू हुनसक्छ। अब एउटा टप डाउन भनेको चाहिँ अब चेयरम्यानदेखि मुनि चाहिँ अब बोर्ड अफ डिरेक्टर हुन्छ। त्यसमा अब भाइस प्रेसिडेन्टहरू हुनसक्छ, अनि त्यसपछि पनि तल सुपरभाइजर, अनि त्यसपछि एक्जिक्युटिभ हुनसक्छ। त्यो अनुसारले चाहिँ एउटा वर्क फ्लो हुने, अनि डिसिजन मेकिङ चाहिँ अब सेन्ट्रलाइज भयो भने चाहिँ अब टप लेभलले डिसिजन लिने भयो, बटम अप एप्रोच भयो। नत्र चाहिँ प्रोसेस चाहिँ बटम अप एप्रोच पनि हुनसक्छ, टप डाउन पनि हुनसक्छ होइन। अनि कम्पोजिसन अफ बोर्ड अफ डिरेक्टर भनेको चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टरमा चाहिँ अब फाउन्डरहरू भयो, अनि बोर्ड अफ डिरेक्टरमा चाहिँ कोलाई राख्ने भनेर हुन्छ एउटा कम्पनीको अर्गनाइजेसनको। त्यसमा अनि त्यसपछि एक्सटेन्ड द प्रोफेसनलाइजेसन अफ द म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ अब एउटा म्यानेजमेन्ट टिमको लागि प्रोफेसनल स्किल्ड मान्छेहरू हुनु पऱ्यो कम्पनीको अब ग्रोथको लागि। अब त्यो मिसन र भिजनलाई मिट गर्नुको लागि चाहिँ प्रोफेसनलाइज म्यानेजमेन्ट टिम भयो भने चाहिँ पछि फ्युचरमा त्यो कम्पनीको राम्रो हुनसक्छ। अनि रिसोर्सेसहरूमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि प्रोडक्ट रेन्ज भयो, कपासिटी भयो। अब प्रोडक्सन लेभल अब कस्टमरको डिमान्ड र सर्भिसलाई हेरेर प्रोडक्सन रेन्जमा अब थोरै प्रोडक्ट गर्थ्यो भने अब धेरै कपासिटीको कस्टमरलाई चाहिँ त्यो सर्भिस दिन सक्ने क्यापेबिलिटिज हुनु पऱ्यो। ब्रान्ड इक्विटी भनेको त्यही हो, कस्टमरलाई आफ्नो कस्टमरलाई चाहिँ अरूको ब्रान्डमा चाहिँ नजाओस् भनेर चाहिँ एउटा ट्रस्ट चाहिँ कन्सिस्टेन्सी राख्नु पऱ्यो। अनि फाइनेन्सियल पोजिसन कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटस, अनि कस्टमर लोयलिटी। अब यो त लोयलिटी भनेको चाहिँ त्यही हो, आफ्नो अब त्यो प्रोडक्टसँग अरू पनि मार्केटमा प्रोडक्टहरू आइरहेको छ भने पनि, तर त्यो जुन प्रोडक्ट चाहिँ सुरुदेखि नै उनीहरूले कन्ज्युमरले युज गरिरहेको छ भने चाहिँ अरू प्रोडक्टमा चाहिँ जानु भएन। त्यही प्रोडक्टमा चाहिँ बेस बस्नु पऱ्यो। अनि त्यसले चाहिँ अब लोयलिटी पनि देखाउनु पऱ्यो
कस्टमर बेस साइज अनि रिटेलर रिलेसनसिप भनेको चाहिँ अब त्यो होलसेलर छ भने रिटेलरलाई अब त्यो रिलेसनसिपमा राख्ने अनि ह्युमन रिसोर्सेस भनेको चाहिँ एचआर पोलिसिसहरू भयो, हायर गर्नेदेखि लिएर रिटेन्सन टेक्निक भनेको चाहिँ इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ एउटा कम्पनीमा कति लङ पिरियडसम्मको लागि चाहिँ अ, अ, बस्नलाई अब फेसिलिटीहरू दिने या अनि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ इम्प्लोइको चाहिँ अब सर्टेन कन्ट्र्याक्ट अब 6 महिना 2 वर्षको लागि हायर गरेको हुन्छ नि त त्यस्तै हो। अनि अब त्यसमा मोनिटरी मोटिभेसन दिने अब प्रमोसनको कुरा आउँछ अनि उनीहरूको अनि सेलेक्सन क्राइटेरिया भनेको चाहिँ अब टुल्स एन्ड टेक्निकहरू हुन्छ त्यो टुल्स एन्ड टेक्निक युज गर्ने ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ अब इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ अब अपग्रेड गर्नुको लागि चाहिँ ट्रेनिङ र ट्रेनिङ फेसिलिटिजहरू दिने अनि अब यसमा अब यो चाहिँ एचआर पोलिस ह्युमन रिसोर्स टिमले चाहिँ काम गर्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब डिफिकल्टिजहरू आयो भने पनि यो ह्युमन रिसोर्सले ह्यान्डल गर्ने भयो पब्लिकसँग रिलेसनसिप पनि मेन्टेन गर्नुभयो। अब यसमा चाहिँ अर्को छ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट र म्याक्रो इन्भाइरोमेन्ट 2 क्याटेगोरीमा क्लासिफाइड गरेको छ। माइक्रो भनेको चाहिँ पार्सियली अनकन्ट्रोलेबल अनि माइक्रो भनेको चाहिँ अनकन्ट्रोलेबल पर्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ लिगल, पोलिटिकल, सोसियो कल्चरल, डेमोग्राफिक फ्याक्टर पर्छ। अब लिगल पोलिटिकल भनेको चाहिँ लिगलाइज हुनु पऱ्यो, पोलिटिकल भनेको डिफ्रेन्ट पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टहरूले एफेक्ट गर्ने भयो, सोसियल कल्चर भनेको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट सोसाइटी या इथनिक ग्रुप्स ले चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ अब एफेक्ट गर्ने भयो। डेमोग्राफिक फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ जेन्डर, एज, साइज नेक्स्ट अब त्यो it encompasses those forces in the close surrounding area of the organization that influence its function भनेको चाहिँ अब यो के अरे यो के अरे यो लिगल पोलिटिकलहरूले चाहिँ अब इन्फ्लुएन्स यसको अर्गनाइजेसनको रनको लागि चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने भयो होइन। अब यसमा माइक्रो फ्याक्टरमा चाहिँ अब मेबी अ युनिक टु फर्म भनेको छ अनि त्यसमा चाहिँ सप्लायर भनेको छ। अब सप्लायरमा चाहिँ अब के हुन्छ भनेपछि सप्लायरमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट एउटा कम्पनीको लागि चाहिँ एउटा मात्रै सप्लायर नभएर डिफ्रेन्ट सप्लायर भयो भने चाहिँ एउटा सप्लायरले सप्लाई गरेन भने पनि त्यसले चाहिँ प्रोडक्सन टाइममा चाहिँ चेन्ज ल्याउनु भएन। अनि त्यो सप्लायरमा चाहिँ र मेटेरियल्सहरू पर्छ अनि मनी, र मेटेरियल्स, फ्युल, पावर पर्नु जान्छ। मार्केटिङ इन्टरमिडिएटरिज भनेको चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ कस्टमर र कम्पनीको ब्रिजिङको काम गर्छ इन्टरमिडिएटरिजहरूले चाहिँ। अनि कस्टमर भनेको चाहिँ अब एउटा बिजनेस एक्जिस्ट हुनुको लागि चाहिँ कन्ज्युमर्स हुनैपर्छ होइन। अनि त्यसमा नि कम्पिटिटर्सहरू अब त्यसमा कम्पिटिटर्सहरूमा चाहिँ अब मार्केटलाई एनालाइसिस गरेर अगाडि एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा के भइरहेको छ भनेर चाहिँ अनि अब त्यसमा चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टले के अरे इन्टर्नल अर्गनाइजेसनलाई एफेक्ट गर्ने भएर चाहिँ अब यसमा चाहिँ कम्पिटिटर्स कहाँ गयो कम्पिटिटर्स भनेको चाहिँ अरू कम्पनीहरूले अब
मार्केटलाई एनालाइसिस गरेर त्यसमा अब चेन्जेस ल्याएर चाहिँ अब कम्पिटेटिभ के अरे कम्पनीहरूलाई चाहिँ कसरी एनालाइसिस गरेर आफूले आफ्नो अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेड भने जस्तै हो यो चाहिँ यसमा चाहिँ। अनि पब्लिक भनेको चाहिँ अब पब्लिक भइहाल्यो, फाइनेन्सियर भनेको चाहिँ यसमा फाइनेन्सको फाइनेन्स क्यापेसिटी हुनसक्छ। अब यसलाई रेगुलेसन कसरी गर्ने स्ट्राटेजी प्याटर्न्सहरू भयो। अनि यसमा अर्को छ भनेको चाहिँ फुल भएन कि क्या हो, त्यही हो। माइक्रोमा चाहिँ अब इकोनोमिक एन्ड नन इकोनोमिक भेरिएबल्स हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ अब त्यही अघि भनेकै अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट हो। अब मार्केटमा करेन्ट मार्केटको सिचुएसनलाई चाहिँ अब के भइरहेको छ त अब अहिले अब कोभिडको केसेस आएको कारणले नै अब यो अनलाइन प्लेटफर्महरू स्टार्ट भयो। जुम फ्युजहरू त्यो भनेको अब एउटा अपर्च्युनिटिज देखेर हो। त्यसलाई च्यालेन्जेसहरू अब यो अब पेन्डेमिक सकियो भने त अनि अब त्यो के अरे यो एप्सहरू युजको मात्रा घट्न सक्छ। त्यसलाई अब कसरी कन्सिस्टेन्सी राख्ने भनेर त्यसमा काम गर्नुपर्छ होइन। अनि यो चाहिँ अनकन्ट्रोलेबल हुनसक्छ। अनि यसमा फ्याक्टर्सहरू चाहिँ अब माइक्रो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट छ, इकोनोमिकल, सोसियल एन्ड कल्चरल, टेक्निकल इन्भाइरोमेन्ट, लिगल, नेचुरल। पोलिटिकल फ्याक्टर भनेको चाहिँ अब रिलेटेड टु द गभर्मेन्ट अफेयर्स अनि प्रोभाइड द फ्रेमवर्क विदिन द बिजनेस हेज टु फङ्सन भनेको छ। अनि यसमा चाहिँ मेन कम्पोनेन्ट अफ पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट छ कन्स्टिट्युसन अफ द कन्ट्री छ। अब यसमा अब नेपालमा अब त्यो पहिला चाहिँ अब इक्जाम्पल दिँदाखेरि पहिला चाहिँ अब एउटा लास्ट इयर चाहिँ अब पिएम ओलीले चाहिँ अब के अरे इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूमा चाहिँ ट्याक्स कम गर्ने भयो। तर अब कन्स्टिट्युसन चेन्ज भएपछि चाहिँ अब एउटा बजेट छुट्याइसकेपछि पनि त्यो चाहिँ अब कन्स्टिट्युसन चेन्ज भएपछि त्यसमा चाहिँ ट्याक्स इन्क्रिज गरिदियो होइन। त्यो पनि अब त्यो प्लान पनि सक्सेस हुन सकेन। त्यस्तै अब कन्स्टिट्युसनले पनि इन्भाइरोमेन्टलाई पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टले पनि असर गर्छ। अनि यसमा चाहिँ फिलोसफी अफ पोलिटिकल पार्टिज, आइडियोलोजी अफ गभर्मेन्ट, नेचर एन्ड extent of bureaucracy, influence of primary groups, political instability, image of the country and its leaders भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब पहिला अब नेपालको चाहिँ अब के अरे कार्पेट चाहिँ अब वर्ल्ड वाइड फेमस थियो भने चाहिँ एउटा अब अल जजिरा भन्ने च्यानलले चाहिँ अब नेपालले चाहिँ चाइल्ड लेबर गरेको भनेर चाहिँ एउटा न्युजमा भनिदिएपछि त्यसको मार्केट डाउन भयो। त्यो चाहिँ अब यो इमेज अफ द कन्ट्री एन्ड इट्स लिडर्स भनेर भनेको छ। अनि पोलिसी फोरेन पोलिसी एलाइनमेन्ट र नन एलाइनमेन्ट भनेको चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब एउटा कन्ट्रीमा मात्र अब त्यो युज रुल्स लाग्ने कि अर्को कन्ट्रीमा पनि लाग्ने भनेर हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अनि ल गभर्निङ बिजनेस भयो। अनि त्यही यिनीहरूमा चाहिँ अब इम्पोर्ट अब पहिला इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा चाहिँ अब पहिला चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु चाहिँ जति पनि पाउँथ्यो होइन। ह्यान्डिक्राफ्ट ब्याम्बोको ह्यान्डिक्राफ्टहरू पछि चाहिँ गएर चाहिँ रेस्ट्रिक्सनहरू लगायो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब यो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टले पनि बिजनेसलाई चाहिँ एफेक्ट गर्यो भनौँ न। अनि इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ बिजनेस एक्टिभिटिजहरू इन्फ्लुएन्स द बाइङ बिहेभियर एन्ड स्प्रेडिङ प्याटर्न अफ द कन्ज्युमर्स एन्ड इन्स्टिट्युसन्स। अनि यसमा चाहिँ अब जस्तै बारबेटिनीको इक्जाम्पल दियो भने चाहिँ अब सबैभन्दा तलको त्यो
तल चाहिँ चक्लेटहरू राखेको हुन्छ किनभने बच्चाले इजिली देखोस् र अब त्यसको सेल्स बढी होस् भनेर चाहिँ तल तल चाहिँ म्याक्सिमम् सेल हुने प्रडक्टहरू राखिएको हुन्छ अनि त्यसपछि भेट्न सकोस् भनेर अनि त्यसपछि क्यास काउन्टरहरूमा पनि गयो भने चाहिँ अनि त्यो चाहिँ बच्चाहरूलाई मनपर्ने सामानहरू चाहिँ राखेको हुन्छ त्यसमा किनभने त्यो स्पेलिङ प्याटर्न्सलाई चाहिँ अब कस्टमरको ले चाहिँ के चाहिँ किन्छ कसरी चाहिँ सेलको प्रोडक्टिभिटी बढाउने भनेर चाहिँ त्यसमा पर्छ अनि सोसियल एन्ड कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ रिफर्स टु द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस फर्म एक्जिस्ट एन्ड अपरेट्स भनेको छ अब त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब एउटा मात्र सोसाइटीलाई नराखेर अरू 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 कल्चरकोलाई पनि सर्भिस दिने भनेपछि अब एउटा कम्पनीले चाहिँ अब यसमा पनि अब बार्बेटिनीकै इक्जाम्पल दिन सकिन्छ अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कल्चरको मान्छेहरू आएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फेभरेबल हुने सामानहरू चाहिँ सबै चाहिँ एउटै प्लेसमा पाउँछ अनि अब त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्लोरहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको चाहिँ सामानहरू राखेर चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ सेल्स रेट बढाउन सकिन्छ होइन कास्ट कल्चर एन्ड फ्यामिली अर्गनाइजेसन एजुकेसनल सिस्टम एन्ड लिटरेसी रेट कस्टमर बिलिफ इन भ्यालु लाइफस्टाइल टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स भनेको चाहिँ अब कस्टमरको प्रिफरेन्स र टेस्ट अनुसार चाहिँ अब त्यसलाई चेन्ज गर्ने अनि technological environment changing at the fast pace and technological environment is directly affect the business environment either due to easy important policies or because of technology upgradation अब यसमा चाहिँ अब इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ एनटिसी र एनसेलको इक्जाम्पल दिँदाखेरि हुन्छ अब पहिला चाहिँ एनटिसीले चाहिँ अब 3G 4G 5Gको क्यापेसिटी हुँदाहुँदै पनि त्यो एडप्ट गर्नु नसकेर चाहिँ अब एनसेलले चाहिँ गरिदिएर त्यसको कस्टमर साइज चाहिँ हाई भएर अहिले टपमा बसेको छ होइन अब दुईटै कम्पनीहरू एकदमै पछि आएर पनि त्यसको चाहिँ मार्केट एकदमै धेरै साइजलाई चाहिँ सर्भिस दिइरहेको छ अब होइन rate of technology changes and diffusion, new approaches to the production of goods and services, use of new processing equipment, transfer of foreign technology, impact of poor technology on cost, quality, and value chain. Legal environment. Legal environment regulatory force and will affect the business activities and operations. Our current legalization, international current power भने जस्तो हो यो चाहिँ international legislation, regulatory bodies and process, tax regulation, competitive regulation, industry specific regulation, government regulation यिनीहरू पर्छ होइन नेचुरल इन्भाइरोमेन्टले पनि अब बिजनेसलाई चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ अब क्लाइमेट कन्डिसन चेन्ज भएर अनि अरू नेचुरल डिजास्टरहरू भएर एग्रिकल्चर कमर्सियल एन्ड नेचुरल रिसोर्सेस इकोलोजिकल सिस्टम लेभल अफ पल्युसन सक्यो त अब यसमा नबुझेको So that was a very elaborate presentation by Anu, right? I don't know how much you have understood. We'll still discuss more on this. When we say that it's the business environment, then there are two types of business environment, as Anu said, right? It's the internal environment
And we are talking about, whenever we are talking about environment, we are talking about either internal environment or the external environment, right? Clear, right? So any forces, she said that, any forces which have influence and impact on the performance of your business, of your organization, they are the environmental factors for you. So any force, any factor that has influence on your business, that has impact on your performance. So all these factors include uh, the environmental factors. I know. So there are two types basically. So let's understand this way. So there are two types of business environment. One is internal and another one is external. You know? So in internal environment, Anu talked about, the ingredients that are there within the organization. She started from vision, mission, objectives to value system and the structures and resources. So all these things are the factors that exist within the organization. So we have not gone outside our boundary of the organization. So whatever are there within the organizations, those things will constitute the internal environment, right? And there are certain things which I think I should make certain things clear here is vision, okay? She said vision. Vision is actually, Anu, it's a very long-term thing. It's not Vision. short-term, okay? Vision is a very long, forward-looking uh, uh, thing to see your organization after a long period of time. Where do you want to see your organization after 20 years or 25 years? Where do you want to take your organization after 20 years? How do you want to see your organization after 5 years? So that's a very long term objective that you keep for your organization is the vision. It's not short term, all right? So as I said, vision is very long term, and mm, it's a very long term objective, and these are the objectives actually you have in the organization to inspire the people. It's the aspiring thing within the organization to keep your employees motivated. Okay, if you want to become a number one company in 25 years, if that's your vision, then that would keep the employees motivated. It inspires people. So it's a very long term, might not be achievable, but it is always motivating the people, inspiring the people towards that vision that you have for your organization, for a long period of time. So it's a very long period of time, right? So it's not a short term vision. Whenever we say it's vision, whenever we say vision, then it's for a long term. Okay, so that is vision also has influence on the performance of the organization. If your vision is something like, I want to make my organization number one organization in 25 years, that somehow inspires people. There is aspirations built among the people, and the way they work will vary, right? If you have that kind of a vision. So it's very important for the organizations to have visions like that, so that you keep your employees motivated and aspiring for bigger goals. So that's why vision is one of the internal environments. Oh, भनेपछि mission. Mission भनेको चाहिँ नि, it's the purpose or the reason for the existence of your organization. Why does your organization exist in the very first place? That is the mission. Kina aeko ta? If you don't know why your organization is there, my organization, for example, it is a firm which has come into existence to provide softwares to the low income people. भन्ने चाहिँ नि मैले चाहिँ अब अलिकति enough affordable cheaper softwares हरू चाहिँ नि म बनाउँछु भनेर exist भयो भने, then
the way you work, the activities that you do within the organizations will be different from those software companies which provide very, very expensive softwares. That has influence on the way that you work. So that's why it's a an internal environment. For example, Coca-Cola is in the market to quench the thirst of the people. भनिसकेपछि that organization, that Coca-Cola company will always be focusing on how to get the customer satisfaction in terms of quenching thirst. That is the mission. If you know what your mission is, then your performance will be different. So that's why we say that, environment is something that has got influence or impact on the performance of yourself. Performance like impact गर्ने चिज सबै environment, right? And the value system is what kind of values that the organizations have. That will also have influence on the performance of your organization. For example, if your value system can be like, zero corruption. Okay, that is the values of the organization. And customer is king, customer is God. भन्ने values छ भने the way you perform will be very different, right? So that those are the value systems that you create, the philosophies, the values that you create, that you have for your organization. So that's why it's an internal environment. Human resources, the culture that you have inside your organizations, the type of people that you have in your organizations, that's a very, very one of the most important environmental factor within your organization that has direct impact on how your organization perform. That's very clear, right? And another one is brand equity, you said, right? Brand. So how, what is the value of your brand? right? Will have a different kind of performance out within the organization. If you have a very, high brand value, if you have a very high brand equity, if you are such a non-brand, you are such a big brand, then your performance, as opposed to one which does not have that kind of a brand equity, the performance of these two organizations will vary. So these are all the internal factors that exist within your organization that have influence or impact or effect on your performance. That's why these are called the internal environment. Right? Clear? Anything on this? Yes. Okay, mission and objectives. Let me just read this out again. Mission and vision has impact on your business. As I said, why you have come into existence, that matters. The value systems, the philosophies, the ethics that are there in the organization. Management structure and nature, how the management is structured. I mean, how the organization is structured. It is a flat organization, it is a very tall organization, it's a decentralized organization, it's a centralized organization. So how the structures have been defined will definitely impact your performance, right? If you have a very centralized kind of a decision making, then the performance, the process of decision making will take time, as opposed to the structure where you do not have, high hierarchy, and you have a very flat structure, then the decision making will be faster. So that's how your performance is, determined by this structure also. Am I clear? And shareholder goals. So, in a company, in an industry, you have the people who have put on their investment, and the goal of their stakeholders or the shareholders is to increase your capital.
हैन आफूले पैसा राखेको त्यो बढाउने नै हो नि the goal, right? Why do you invest in a business? In order to And you know, profit. in order to have the capital or the investment that you have put into the business to grow, हैन त्यो भइसकेपछि your performance is impacted. You know, the shareholders, you know, there is annual general meeting every year and they would say, you know, why our profit is this much, let's have this much profit next year once भनेपछि your performance is impacted, right? होइन? So it's only me who is talking here, you know, I just want responses from your side too, because I'm not very sure whether you've understood or not. I'm speaking and nobody is responding, doesn't give me a clue whether, you know, I'm talking sense. Okay, sir. Okay, so your strategy, your employee, the technology capabilities within the organizations, the level of research and development, and the infrastructures that you have, all these things are internal, you know, the equipments, technology, everything that is inside your organization will have impact. For example, if you have a very, you know, human dependent technology, and if you have a very, very automated kind of a technology, definitely will have impact on your performance. So it's all the internal factors that have got influence, that somehow influence your performance, somehow you know, directs your performance. They all constitute the internal environment. So now, anything in this internal environment ma kehi nabujeko cha, anything that you have any curiosity to know about, or any confusion, you know, you want me to elaborate some points more, whatever? No, sir. Everything's clear? So actually R&D को भन्नु नि सर. R&D. Okay, R&D is, you know, the level of research and development, that the extent of research and development that an organization can have within the organization. So if you have, you know, R&D, dedicated R&D system within your organization, then you will be doing more innovative things, right? But if you do not have investment in R&D, then you will not be innovating new products. You will not be coming up with new ideas. So that is how your performance is influenced by not त्यसको level le pani. So it's everything that is inside. Just think of everything that exists within the organization, and that can somehow you know, improve or degrade the performance within your organization. These are the internal environments, right? Okay. Now next, okay, we've talked about this. Mission or objectives will definitely, you know, mission of Coca-Cola is to provide, you know, sweetened cola drinks to quench the thirst of the people in the most satisfactory manner. So all these things that you have in the mission, Coca-Cola chain kina bazarma ayo bhanne chahi ni, you have all these components within your mission statement, and you'll be performing to act in the way that your mission is there for your organization. If there is, you know, customer satisfaction that you have in your mission statement, then you will certainly always be working for customer satisfaction. Right? Okay, next. Value system. We have talked about this value system. What is your, you know, level of ethics? What is your philosophy? For example, you know, some organizations might not mind having corruptions, you know, giving commissions, taking commissions, you know, taking bribes. Voila.
They don't mind doing that. But some of the organizations, if their philosophy, if their value system is to have zero corruption in the organization, then their performances are different. But yes, chat पठायो कहाँ हो पज गर्ने मलाई त थाहै छैन कहाँ रेकर्डिङ पज गर्ने मैले पज गर्न मिल्छ र छोड्देऊ न किन पज गर्नु दीपकले त पज गरिदिनु भनेर छ हाँसिदेऊ न त भिडियोमा जे पाइदैन होला है I don't know what has happened to this. I just got disconnected, right? So another important factor within the organization is the resources. Yeah. Can you go back? Management structure, it's understand, you can understand how does this management structure influence the performance. I know one example could be the decision making, whether centralized or decentralized. I know. Or another structure will be flat and tall. Another structure could be what kind of a structure you can have is departmentalized structure. Organizations, if you have a multiple products, if your business has different product lines, then you will have different departments for each product line. So you are making confectionaries, you are making biscuits, and you are making, for example, let's say dairy products. Your organization manufactures dairy, your organization manufactures confectionaries, and your organization manufactures, for example, biscuits. There can be the structure, for example, dairy ko lagi chuttai marketing, finance, operations, everything separate. And you will have marketing, finance, everything separate for confectionaries. And you will have these different departments for biscuits. Then you can also have the structure like you will have marketing function for all these three. You will have finance function for all these three. Your structures can be different in different ways. So according to what kind of a structure that you have, the way of the way you perform can vary. So that's the structure. Arko composition of board of directors. Board of directors. Board of directors. Board of directors. What's board of directors? Founder. Founders or board of directors, always founders huncha ta?
होइन अब माइक्रोसफ्टको इक्जाम्पल दियो भने चाहिँ अब बिल गेट्स चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ माइक्रोसफ्ट बोर्ड अफ डिरेक्टर्स हुन्छ, बिल गेट माइट बी द चेयरमैन or president of that board, होइन? But there are other members, board ma aru members pani huncha. And why do you have this? Aba yo एउटा सानो, it's a very basic, very familiar term for you. Your board of directors भनेको everybody must have heard about this. It's a very familiar thing for all of you. And I just wanted to see how much you understand what this board of director actually is. Who will volunteer? अब एकछिन डिस्कस पनि गरौँ है. So board of directors. Put your videos on. Now I'm a little bit annoyed already. Every class, every morning, I have to tell you to put on your video. Let me know, do that. So right now I can't upload my video because I'm in my shop. That's why, sir. Shop. I'm so sorry. Yes, sir. I'm so sorry for that. Isn't this your, starting time? हुन्छ घरको अलिकति यहाँ एउटा हल्का काम परेर त्यस्तै भइरहेको छ सर. All right, Pukar. Then what do you think this board of director is? Why do you have board of director? So board of directors भनेको चाहिँ नि अर्गनाइजेसनमा एउटा टप लेभल कमिटी जस्तो लाग्छ मलाई, जसले चाहिँ नि सबै लोवर लेभल इम्प्लोइहरूले डिसिजन एउटा आफ्नो भिजन आफ्नो एउटा सोच दिइसके पछाडि बोर्ड अफ डिरेक्टरहरूले चाहिँ नि आफ्नो एउटा मेन डिसिजन जस फाइनलाइज डिसिजन दिने कमिटी जस्तो लाग्छ मलाई एउटा अर्गनाइजेसनको. अनि बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरू अब सिइओ हुन सक्यो, अनि त्यस पछाडि अब के भन्छ अब म्यानेजमेन्ट टिमबाटै हुन सक्यो, अनि त्यस पछाडि अब त्यही हो, त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. Okay. So whenever we are talking about the companies, there can be private companies and public companies, right? Oh, you think that's right. Let's have a very basic ideas of business. Let me give you some idea of, these different kinds of companies that you can have. One kind of a company that you can have is a private company. Another one is the public company, right? Oh, difference. The board of directors ko kura aakole maile yo kura gareko. Do you know the difference between private company and a public company? Yes, sir. Yes, Minna. Sir, private or public ko बारे में भन्नुपर्छ. Yeah. के हो त्यो private company भनेको के, public company भनेको के? अब private र public मा चाहिँ private company भनेको private individuals अथवा private organizationहरुको इन्भेस्टमेन्ट भएको एउटा संस्था हो भने public offering भनेको चाहिँ अब पब्लिकलाई नै स्वामित्व दिएर उनीहरुको पब्लिक को इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ खडा गरिएको संस्था चाहिँ पब्लिक हुन्छ भने प्राइभेट जस्तो अब एक्जाम्पलको रूपमा नेपालको केसमा दिँदाखेरि चाहिँ अब पब्लिक जस्तो आइपिओहरु खोलिन्छ नि सर. आइपिओहरु खोल्नु भनेको पब्लिक अफरिङमा अब कति पर्सेन्ट त्यो कम्पनीको कति पर्सेन्ट शेयर चाहिँ पब्लिकलाई दिने भनेर. अनि अब यदि अब एउटा सर त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन सर कति भन्दा कति माथि गयो भने चाहिँ पब्लिक 50 भन्दा माथि गयो भने पब्लिक अफरिङमा पब्लिक कम्पनी भनेर तोकिन्छ कि के छ त्यो चाहिँ मलाई अवधारणा चाहिँ थाहा छैन. तर ओभरअल भनेको बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भएको प्राइभेट कम्पनी हो भने पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट भयो भने पब्लिक कम्पनी हो. मैले चाहिँ त्यति बुझ्छु सर. Manish? Yes, sir. What do you understand by this private company र public company? त्यति ब्रोड रूपमा आइडिया चाहिँ भएन, तर मेनली आइडिया चाहिँ त्यही मिलाउनु भने जस्तै यदि ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल अथवा सर्टेन मान्छेहरूले इन्भेस्ट गरेर अथवा एकदमै कम मान्छेहरूले आफ्नो प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट गरेर खोलेको प्राइभेट कम्पनी अनि पब्लिकहरुबाट पैसा उठाएर खोलिएको पब्लिक कम्पनी जस्तो मलाई थाहा भएको. Okay. So there is certain... Yeah, Pukar. सर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि प्राइभेट कम्पनी भनेको चाहिँ एउटा प्रफिटको एउटा के भन्छ प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन जस्तो उसको एउटा उद्देश्य छ प्रफिट कमाउने. अनि पब्लिक कम्पनी भनेको चाहिँ नि पब्लिकको लागि जस पब्लिकको सर्भिस पब्लिकको वेलफेयरको लागि काम गर्ने अर्गनाइजेसन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ.
हो र? You have all this public as a boli, you know, everybody, do you invest in stock market? Yes, sir. Why do you invest? Profit ko लागि होइन त? Profit ko लागि हो न त. Then those all are companies, public companies, those listed in NEPSE. They all are public companies, and you invest in them. Public ko लागि त खुलेको त अनि public हाम्रो लागि खुलेको होइन त अनि. But you said it's not for profit; it's the welfare of public. त्यही त. त्यो पनि हो न त. Huh? त्यो पनि हो न त. The public र private चाहिँ त्यस्तो होइन. There are profit-making companies. There are non-profit companies. होइन? हजुर सर. Not for profit भन्ने organizations ले चाहिँ नि, even they do business, they do not take away the dividends. They do not take away the profits. They are there for the social welfare. त्यस्तो पनि हुन्छ. Those are profit and non-profit organizations भयो. It's not the factor that differentiates private from public. Clear? Okay. So there are many investors in a business. होइन? यो business मा धेरैजना मान्छेले, either it is a public or the private. There are many investors. Private मा कम हुन्छ, public मा धेरै हुन्छ. है? Private company चाहिँ नि, you can go up to 50 shareholders. 50 जनासम्म गयो भने you can keep it to private. If it is more than 50, then it has to be public. होइन? त्यसले छुट्याउँछ एउटा. 50 सम्म मिलेर गर्न पर्यो भने it's private company, but if it goes beyond 50, then that's a public company. है? That has to be public company. अब इन्भेस्टमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि, there are many decisions that the investors have to take because it's their stake, it's their money. है? And everybody is not involved directly with the operations of the management, operations of the organization. सबैले पैसा हालेको छ, but they are not there in the organization. Oh, right? They have their investment in the organization, but they are not directly involved. But they have their stake in that organization. They have their investment in the organization. So that's why all crucial, all important decisions have to be taken in favor of the investors. So there is a body which represent those investors. त्यो सबैजनाले त decision गर्न सकिँदैन. I know there are like 50 partners. Then everybody are not in the business directly. They have their stakes, they have their money, they have their investment in that organization. अब all crucial, all major decisions गर्नु पर्दाखेरि, then there has to be a board of directors who are actually the representatives of all those investors. Two investors को representative भएर चाहिँ एउटा body बनाउँछ, who are actually elect गरेर चाहिँ यो राखौं, यिनीहरूले decision गर्छ हाम्रो फेभरमा भन्ने philosophy, right? And those board of directors are actually the representatives of those investors who are there to take the important decisions. हैन? त्यो भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि, board of directors भएन भन्दा के हुन्छ? म्यानेजमेन्टमा त धेरै जसो हायर्ड गरेको मान्छे हुन्छ, right? They are mostly the hired people. So what they will do is they will always work towards the benefit of themselves. Shareholder को share को value बढाउने, उसलाई profit बढाउने भन्दा आफ्नो benefits हरु धेरै हेर्छ, because they are hired people. If the CEO is hired, then CEO will have, you know, all this, उसको तलबै 5 लाख गर्नुपर्ने, उसलाई एउटा चाहिँ नि BMW car चाहियो, and he has to have this, you know, house rented for him. उसले त आफ्नो हिसाबले आफ्नो benefits को लागि धेरै सोच्छ उसले, हैन? Because they are the agents. यसलाई चाहिँ agency theory भन्छ. They are the agents for the investors मात्रै हो तिनीहरु, and there is a chance that, you know, they will
try to have more benefits for them, curtailing the benefits to the investors. That's why the crucial major decisions चाहिँ नि त्यो representative business owners हरूकै representatives ले गर्नुपर्छ भन्ने essence बाट चाहिँ नि you have to have the board of directors, right? त्यही भएर चाहिन्छ board of directors. So board of directors लाई इलेक्ट कसले गर्छ? इलेक्सन गर्छ. So it's a public company, the AGM हुन्छ नि, annual general meeting हुन्छ हैन, त्यो बेला चाहिँ नि अनि उनीहरुले कसलाई बोर्डमा पठाउने भनेर इलेक्सन हुन्छ, अनि त्यो बोर्डले चाहिँ नि मेजर डिसिजन्सहरु त्यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले लिन्छ. सो यो बीओडी सँग सीईओ लाई नै फायर गर्ने सम्मको रेस्पोन्स क्यापेबिलिटी हुन्छ कि हुँदैन अथवा त्यसमा हुन्छ? या बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स पनि हुन्छ. अब धेरै एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो, कुनै चीज चाहिँ फर एक्जाम्पल तिमीहरुले सुनेको होला नि, कुनै धेरै डिसिजन चाहिँ बीओडी ले नै गरेको हुन्छ. अब प्रॉफिट बान्ने, डिभिडेन्ड कति दिने भन्ने चाहिँ फेरि त्यसले मात्रै गर्दैन, पुरा एजीएम नै बोलाउँछ फेरि त्यसमा चाहिँ. अब हाम्रो बिजनेस आज यो पाली चाहिँ नि हामीले हाम्रो नाफाबाट चाहिँ कति डिभिडेन्ड दिने त भन्यो भने त्यस्तो डिसिजन चाहिँ फेरि एजीएम मै आएर सबैजना नै भेला गरेर गर्छ त्यो चाहिँ, right? So some decisions have to taken by all the members. Okay, AGM batai pani आउँछ कतिको decisions, but most of the crucial decisions, these things cannot take place frequently गर्नै सकिँदैन हैन. You cannot just bring in all the stakeholders आएर सम्भव possible पनि हुँदैन सबै चीज त्यत्रो मासले चाहिँ डिसाइड गर्नको लागि. So there has to be a representative body which is called the BOD to make crucial and important decisions, right? So that is the board of directors ko composition le pani farak parla bhanne chai ni, it's the point that was given by Anu. If it's a what kind of a composition of board of directors that you have, that also influences the performance of your business. Okay, next. Okay, resources, this is very important. All these resources, whether it's physical resources, financial resources, and the human resources that you have, you can just have this broken down into three major resources. Finance, what is your financial muscles that you have? What is the strength that you have in terms of human resources? And what is the machineries or the equipments that you have in your organizations? All these resources, whether it's in the form of finance, in the form of machines, in the form of men, these are all very important factors within your organization that determines your performance, right? Next. Human resource, it's very important. See how human resource ko kura gardakeri chai ni, human resource it's everything from recruiting to retirement bhन्छ के. Human resource management भनेको चाहिँ नि R to R, it's R to R business हो त्यो organizations को. It's the process, it's all the activities that you do from recruitment to retirement of the people that you have in your organizations. So what kind of a recruiting system that you have, what kind of a training facilities that you have, how you train, how you nurture, how you groom your people inside your organization, how the disputes, whenever there are disputes or conflicts within the management or within the organization, how you handle those disputes, how you resolve those conflicts, all these things related with human resources will have impact on your performance, on your business, right? Okay, talking about external environment. Now these are the environment which remain outside the organization. So it's a when we talk about the internal environment, those are the factors that you have direct control over.
त्यो सबै कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ हामीले if you have internal environments and external environment. There are two types. One is your micro environment and another is macro environment. Micro environment lies in हामीले partially to some extent we can have control on them. यो एकदमै control गर्न सक्ने internal, अलि control गर्न सक्ने is your micro, and macro you have no control of. हैन? Of external चाहिँ we divide this external environment into two. One is micro and another is macro. Micro environment भनेको all those factors who you have direct link with, directly you are associated with. All these factors which are actually outside the organization, but you have a very tied up relation with them. त्यो सबै फ्याक्टर्स चाहिँ नि माइक्रो हैन त्योमा चाहिँ नि के आउँछ भन्दाखेरि your customers, government, your intermediaries, your suppliers, your competitors, हैन your labor union, all these factors or the entities or the people who remain outside your organization but have very influential role in your organization. I know suppliers. Let's talk about suppliers. यसले कसरी फरक पर्छ your performance? Just कसरी how एउटा example लियौं how the performance of an organization can differ because of these factors. Suppliers. Let's take an example of suppliers and go to Bipan. Yes, sir. Just to make ourselves clear, you know, how they influence our performance. Just one example of each. Supplierले चाहिँ अब कोही चाहिँ अब त्यो सामानहरु एकदम महँगो टाइपको हुन्छ सप्लायरले महँगो टाइपको सामान सप्लाई गर्छ भने कोही चाहिँ सस्तो टाइप एक्सपेन्सिभको कुरा र चिपको कुराले इफेक्ट गर्न सक्छ. Some suppliers are very expensive, some suppliers are cheaper, right? Yeah. So if you have cheap quality raw materials as opposed to expensive quality raw materials, then the cost of production will definitely differ, right? Yeah. And you have the supplier who delivers your raw materials on time, and there might be some suppliers who always miss the deadlines. Just to supplier, definitely your production is hampered. I know. So suppliers, very important factor, not within your organization, remain outside, but still have a very, very critical impact on your business. Now let's talk about marketing intermediaries. Marketing intermediaries, if you are a manufacturer and your finished goods actually have to reach the customers, I know. So there are many This class will entities end in 10 minutes. There are many entities in between. All these entities which play the role of a bridge between the manufacturer and the customers, they are called the marketing intermediaries. Now somebody tell me why this is an important external environment. Tirtha. Tirtha. Yes, sir. How marketing intermediaries can influence the performance of your business? So I think I missed some lines. I was outside my room for some minutes, and I think I missed some lines. No, we did not say anything about this. It's your own idea of seeing how marketing intermediaries means, you know, our marketing intermediaries, you are manufacturer and they are the customers, all the entities that remain in between.
are the marketing and intermediaries. For example, it's wholesalers, distributors, retailers. They are the marketing intermediaries, and they are the very important external environment for your business. I just want you to give us an example how these marketing and intermediaries can have influence in your business. Okay, let me think of it. Okay. So is it can it be a good example that okay, in Nepal they're farmers and we are the customers, and they produce vegetables and we consume them, and between them and us there are lots of people, and they are the one who make money. Okay, we don't make money. We pay a lot of money, and the farmers don't get that money. And I don't know how this impacts the business, but the situation is pretty bad. Okay, so okay, that's a very, very important issue these days. And the farmers who actually put on their money, who put on their effort, who put on their sweat, gets less benefited than the intermediaries who remain in between and make more money than the investors do. Yes, sir. But how? Just give me one practical example of marketing intermediaries influencing or impacting a business. Let me ask Kipa. Sir, I have no idea. I do think that it would be beneficial if the intermediators sell the products and services, and the customers can have uh, they have direct option to sell, to buy stuff from the manufacturer. But I really don't know. Okay, one of the very simple examples could be like, like there is a retailer and he sells number of different brands of noodles, and if my retailer does not push my brand, उसले अरूको बेच्दिन्छ, मेरो चाहिँ नि बेच्दैन भने I am impacted, I am affected. My business is affected, right? Because of that retailer, right? As simple as that, right? So they are very, very important external stakeholders for a business. Customers. Deepak. Now we're doing one by one just to see how they influence your business. Yes, sir. Now we have come to number 3, customers. Customer is important part of business. We need customer to buy our product. Without customer, we cannot. How are the customers influencing your business? अब एउटा कस्टमरले प्रोडक्ट राम्रो मान्यो भने उसले अब अरू कस्टमरलाई पनि रिफर गरेर हुन्छ। त्यसरी अब जति प्रोडक्ट बिक्री भयो त्यति नै कम्पनी अथवा बिजनेस बढ्दै जाने हो हैन। त्यो कस्टमर इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ नि, इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ। एउटा कस्टमरले अर्को कस्टमर तान्ने हुन्छ हैन। Yeah. त्यही हो सर, इम्पोर्टेन्ट नै छ, इन्फ्लुएन्सिङ। Very important. The customer's taste varies, customers' preferences varies, and there are so many different competitors in the market, and they have so many choices in the market to choose from. Right? हजुर। To customers, if they are not buying your products, if they have not being, they have customers, they are the unpaid marketers पनि हो क्या हैन, as you said, word of mouth हुन्छ नि,
They are not the customer ले यो सामान त एकदम राम्रो छैन पनि भन्दियो भने पनि other people will not buy your products. And at the same time, customers could taste or change by huncha. They are bombarded by many different marketers. हैन to change by huncha. If your competitors, if you cannot satisfy your customers, your business is doomed. Competitors. Anish. This class will end in 3 minutes. So let me make an announcement here. For next class, we will be talking about emerging business environment in Nepal, particularly how is the business environment in Nepal in general. Haina? त्यो चाहिँ नि will be done by Minav in the next class. Emerging business environment in Nepal. अब कस्तो खालको business environment is there in Nepal, है? Okay, sir. So that will be done by Minav in the next class. So competitors ko kura gara chha, that would be the last factor that we'll be talking about for today. How competitors influence your business. Anish. कम्प्युटर्सले चाहिँ अब कम्प्युटर्स भयो भने चाहिँ अब आफ्नो बिजनेस अगाडि बढाउने अलिकति प्रोत्साहन पनि मिल्छ अनि त्यहाँ अपर्च्युनिटिजहरु पनि मिल्छ किनकि कम्प्युटर्सहरुले राम्रो गर्दै जान्छ र त्यहाँ कस्तो अब कम्प्युटर्सहरुले कस्तो मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी कस्तो प्रोडक्ट कस्तो खालको सर्भिसेस दिन्छ त्यही अनुसार हामी पनि त्यो भन्दा अलिक बेटर दिने हाम्रो अलिक थट्स आउँछ अनि त्यही भएर competitors also motivate. It's not only bad. Competitors are all not always bad. Because of them, we are improving ourselves. Haina? Yes, sir. अब भनौं न अनि competitor को कारणले गर्दाखेरि हाम्रो business पनि जान सक्छ. For example, now Chaudhary Group comes up with the अब भन्यो नि cheapest internet लिएर आउँदैछ भनिसकेपछि the existing players, they are influenced. Now they are very, very at risk. Haina? Testo आइदिन सक्छ competitors. So your business is very, very tightly tied up with the competitors' business. So you have to be very, very analytical and critical about the moves and the actions of your competitors, because